Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope all of you are keeping well. May Allah save all of us from the harmful effects of COVID-19. Ameen. Students, and to be continue with our lesson, today we will discuss the remaining transition of Unit 6, Television versus newspapers. In our previous lecture, we have discussed the advantages and disadvantages of both the medium, television and newspapers. And we have come to know very well that both the mediums are very important for communication. Both the mediums have strengths, and it would be ideal if one has the time to read newspaper and also to watch the news on television. So student, today we will translate paragraph number 5 and 6. So let's start our transition. Although अगरचे टेलीविज़न हमें दे सकता है द मोस्ट अपडेटेड, सबसे ज़्यादा ताज़ा तरीन न्यूज़, ख़बरें एंड और विजुअल्स, बसरी या नज़री या मनाजिर। अगरचे टेलीविज़न हमें सबसे ज़्यादा ताज़ा तरीन ख़बरें और मनाजिर दे सकता है। न्यूज़पेपर्स अखबारात कैन गिव अस मोर, हमें दे सकते हैं ज़्यादा इन डेप्थ तफसीली कवरेज तशहीर या अशात। अखबारात हमें ज़्यादा तफसीली तशहीर दे सकते हैं। एडिटोरियल्स, इदारिये एंड कॉलम राइटर्स और कॉलम निगार कैन गिव अस, हमें दे सकते हैं देयर एक्सपर्ट न्यूज़, अपनी माहिराना राय या आरा एंड एनालिसिस और तजज़िया। डैट वी कैन डाइजेस्ट हज़म करना, समझना, जिसे हम हज़म कर सकते हैं, समझ सकते हैं स्लोली, रफ्ता रफ्ता, एज़ वी रीड दैम, जब हम उन्हें पढ़ते हैं। इदारिये और कॉलम निगार हमें अपनी माहिराना राय और तजज़िये दे सकते हैं, जिसे हम आहिस्ता आहिस्ता हज़म कर सकते हैं या समझ सकते हैं, जैसे या जब हम उन्हें पढ़ते हैं। मैनी पीपल, बहुत से लोग, आल्सो बी, ऑप्ट, इंतखाब करते हैं, मुंतखब करते हैं, टू रीड, पढ़ने के लिए, मोर देन वन, एक से ज़्यादा, न्यूज़पेपर, अखबार, आ डे, एक दिन, सो, चुनाचे, एज़ टू गेट, हासिल कर सकें या हासिल करने के लिए, डिफरेंट व्यू पॉइंट्स, मुख्तलिफ नुक्ता नज़र ऑफ द स्टोरी, कहानी के, एंड टू चेक, और जांचने के लिए, फॉर इट्स वैलिडिटी, इसकी दुरुस्तगी। मैनी पीपल आल्सो ऑप्ट टू रीड मोर देन वन न्यूज़पेपर अ डे so as to get different viewpoints of the story and to check for its validity. बहुत से लोग कहानी के मुख्तलिफ नुक्ता नज़र हासिल करने और इसकी दुरुस्तगी को जांचने के लिए एक दिन में एक से ज़ायद अखबार पढ़ने का इंतखाब भी कर सकते हैं। बहुत से लोग कहानी के मुख्तलिफ नुक्ता नज़र हासिल करने और इसकी दुरुस्तगी को जांचने के लिए एक दिन में एक से ज़ायद अखबार पढ़ने का इंतखाब भी कर सकते हैं। रीडर्स, कारी या कारी की जमा कारईन, कैन आल्सो गिव फीडबैक या रद्द-ए-अमल भी दे सकते हैं टू द आर्टिकल्स, मज़ामीन के लिए, बाय राइटिंग, लिखते हुए, टू द फोरम पेजेस, फोरम के सफ़ात के लिए। कारईन फोरम सफ़ात के लिए लिखते हुए मज़ामीन के लिए फ़ीडबैक या रद्द-ए-अमल भी दे सकते हैं। व्यूअर्स ऑफ टेलीविज़न के नाज़रीन, न्यूज़, ख़बरें, टेलीविज़न की ख़बरों के नाज़रीन, डू नॉट हैव दिस लग्जरी, ये आसाइश नहीं रखते, ये सहूलत नहीं रखते, एज़, जैसा कि द न्यूज़ फ्लाइज, ख़बरें उड़ जाती हैं, गुज़र जाती हैं, टू फास्ट, बहुत तेज़ी से, फॉर एनी फ़ीडबैक, किसी फ़ीडबैक के लिए, टू द रेलिवेंट, मुतल्लिका या मुतल्लिका राय,
ویورز آف ٹیلی ویژن نیوز، ٹیلی ویژن کی خبروں کے ناظرین یہ سہولت نہیں رکھتے جیسا کہ خبریں کسی متعلقہ رائے یا کسی متعلقہ فیڈ بیک کے لیے بہت تیزی سے گزر جاتی ہیں. مینز اس سے پہلے کہ ان کے بارے میں کوئی رائے دی جا سکے یا فیڈ بیک دیا جا سکے وہ نیوز تیزی سے گزر جاتی ہیں. پیراگراف نمبر 6. ایچ میڈیم ہر ذریعہ ہیز اسٹرینتھس خاصیتیں رکھتا ہے دیٹ دا ادر ڈز ناٹ جو کہ دوسرا نہیں رکھتا. ہر ذریعہ ہر میڈیم خاصیتیں رکھتا ہے جو کہ دوسرا نہیں رکھتا. ایچ میکس یوز آف اسٹرانگ پوائنٹس ہر ایک مضبوط نکات کا استعمال کرتا ہے دیٹ دا ادر لیکس جس کی دوسرے میں کمی ہے یا جو دوسرا نہیں رکھتا. لیکس کمی ہونا. ٹیلی ویژن نیوز ٹیلی ویژن کی خبریں از لائک ہیونگ اے فاسٹ فوڈ ایک فاسٹ فوڈ یا تیز کھانا کھانے کے فاسٹ فوڈ فوری تیار کھانا فاسٹ فوڈ فوری تیار کھانا. ٹیلی ویژن کی خبریں ایک فوری تیار کھانا کھانے کے جیسا ہے. ویئر ایز جبکہ فاسٹ فوڈ میل ویئر ایز جبکہ ریڈنگ نیوز پیپرز اخبارات پڑھنا از لائک ہیونگ آ 10 کورس ڈنر 10 کورس ڈنر 10 قسم کا کھانا. ٹیلی ویژن نیوز از لائک ہیونگ اے فاسٹ فوڈ میل ٹیلی ویژن کی خبریں ایک فوری تیار میل کھانا کھانے کے جیسا ہے. whereas reading newspaper is like having a 10 course dinner جبکہ اخبارات پڑھنا ایک 10 قسم کا کھانا کھانے کی طرح ہے یا کھانے کے جیسا ہے. دا آئیڈیل سیمس آئیڈیل مثالی سیمس نظر آتا ہے یا دکھائی دیتا ہے. مثالی ٹو بی مثالی دکھائی دیتا ہے مثالی نظر آتا ہے. if one has the time اگر ایک کے پاس وقت ہو ٹو بوتھ دونوں کے لیے ریڈ دا نیوز خبریں پڑھنے اینڈ واچ اٹ آن ٹیلی ویژن اور انہیں ٹیلی ویژن پر دیکھنے. بریکٹ میں لکھیں گے یہ مثالی نظر آتا ہے اگر ایک کے پاس خبریں پڑھنے اور اسے ٹیلی ویژن پر دیکھنے دونوں کے لیے وقت ہو.